Diyan na si Mami, tsaka si Simon, oh. They buy food. Hey, Mom. Oh, ba't di ka sa harap? So that... I can sleep in her lap. Oh yeah. Yeah, of course. Daddy, Ay. pa-picture daw sila. Oh, tara po. Which one's my coffee? Simon here. Hi. Yes, ma'am. Selfie po. Selfie? Doon sa camper mo, mas maganda doon. Tara doon. Thank you po. Opo. Ganda po ng camper nyo. Hi, boss. Picture tayo. Ayaw po. Naka-video ako, sir eh. Hey. Tara po, picture tayo. Cellphone bon. Ganda po ng pop-up camper nyo. Sana all, sir. Sana all. Grabe ito sir, diba kailangan na? Oo. Kaibigan natin may-ari. Picture tayo.